Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So in this session I would like to explain to you how to answer question number 4 in set trial PSPM set number 2. Okay, question number 4 is about electromagnetic induction. In this question we are given information of a 14 circular coil, a 14-turn circular coil is placed on a paper which lies in 1.2 Tesla magnetic field pointing inwards to the paper. The coil diameter changes from 22.5 cm to 7.2 cm in 1.8 second. So bila dapat soalan macam ni, mula-mula apa kita buat, kita keluarkan dia punya information lah. Tak perlu baca, kita keluarkan dulu. Sebenarnya kita ada N is equal to 14, and then dia punya magnetic field sama dengan 1.2 Tesla. Kita juga ada apa kat sini, time sama dengan 1.8 second. Then we are given diameter dia berubah diameter final dia sama dengan diameter initial. Okay, diameter initial dia sama dengan 22.5 cm. Ini kita convert kepada meter lah, dapat 0.025 meter. And then kita ada dia punya diameter final sama dengan 7.2 cm. Yang ni pun kita convert kepada meter, dapat 0.072 meter. Alright. So ini adalah information yang diberi dan kita dapat daripada soalan. So kita baca soalan seterusnya. Determine the direction of induced current. So direction of induced current, yang ini senang sahaja. Apa yang korang kena buat, korang kena bayangkan lah apa yang berlaku. Kalau tak bayang, kita lukis sikit. So ini adalah secebis kertas, and then kita diberi ada satu coil. Okay, macam ini satu coil kan dekat kertas tersebut. So direction of magnetic field dia kata pointing inwards. So pointing inwards macam inilah dia masuk dalam direction of magnetic field. So menggunakan Maxwell right hand rule, okay, so kau akan dapat tahu daripada situ, menggunakan Maxwell right hand rule, kau pointingkan sahaja ke direction of magnetic field, kau akan dapat tahu bahawa direction dia adalah clockwise. Okay, direction of induced EMF inside the coil will be clockwise. So kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan nombor 2, calculate the magnitude of EMF induced in the circuit. So yang ini kita gunakan formula daripada formula Lee. So kita ada formula EMF is equal to negative NB. Yang berubah adalah dia punya diameter. So bila diameter berubah adalah dia punya area lah. So dA over dt. Ini formula daripada formula List. Daripada sini kita tulis balik formula ini dalam bentuk yang kita nak lah. Negative NB area final minus area initial bahagi dengan masa dt. So kita substitute saja nilai yang kita dapat kat sini. Ni semua nilai yang kita ada kan tadi kan. Nilai yang kita, Allah Akbar, sorry, ini nilai yang kita ada. Okay, kita masukkan nilai ini dalam formula kita. Okay, so formula kita kat sini. So N kita tadi negatif. Jangan lupa negatif dalam formula tu diberi negatif. Kita ada 14 turns. 14, alright. So ni 1.2 Tesla. 1.2 darab dengan area final minus area initial. Formula bagi area. Okay, formula bagi area besar sikit. Pi d squared pi d squared. So ini final 0.072 kuasa 2 divided by 4 minus dengan pi darab dengan 0.225 kuasa 2 divided by 4 bahagi dengan time dia adalah 1.8 second. Okey, macam itu. So substitute, kita akan dapat jawapan
tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan induced EMF is equal to 0.33 volt. Okay, so kena ingat this answer must be positive. Kenapa mesti positif? Sebab dia nak tanya magnitude. So magnitude must be positive. Alright, so kita moving on to the last question. For question number 4A, so dia nak tanya kita the induced current if the circular coil resistance is 7.5 ohm. Yang ini sangat-sangat senang sebab kita tahu formula bagi EMF. EMF is equals to IR. Dia formula sama macam Ohm's law lah. EMF ni adalah voltage, so induced EMF sama dengan IR. So kita cari nilai I sahaja, jadikan I sebagai subject matter. So kita tahu bahawa nilai EMF tadi adalah EMF over R. So ini dapat 0.33 divided by 7.5. So kita akan dapat nilai I sama dengan 0.04 ampere. Baik, selesai question number 3. Okay, so number 3 untuk 4A. So again, ini adalah part yang sangat penting. Okay, part ini adalah part yang sangat penting. Kita keluarkan information. Daripada information itu kita boleh masukkan dalam formula terus dapat jawapan. So seterusnya kita pergi soalan B. Moving on to question number B. So in this question we are given a circular coil of N turns. Dia tak bagi kita number of turn dia berapa lah. Okay, current dia 9.4 milliampere and inductance 15 millihenry. Seperti biasa, apa kita buat mula-mula, kita keluarkan information. N is equals to N, and then I is equals to 9.4 milliampere. Ini convert kepada SI unit, jadi 9.4 times 10 to the power of negative 3 ampere. Kita ada juga kita punya inductance L is equal to 15 millihenry, convert kepada SI unit juga, jadi 15 times 10 to the power of negative 3 Henry. Alright, so baru kita baca soalan. Soalan dia adalah calculate magnetic flux linkage through the coil. Okay, so ini pun mudah sahaja, kita tahu daripada formula. Okay, number 1, magnetic flux linkage is equals to L times I. Substitute lah dua-dua nilai ke atas. L kita ada, okay, L kita ada, I kita ada, kita substitute sahaja. Very straightforward. So 15 times 10 to the power of negative 3 darab dengan 9.4 times 10 to the power of negative 3. So kau akan dapat jawapan 1.41 times 10 to the power of negative 4 Weber. Ini adalah untuk magnetic flux linkage. So seterusnya kita pergi ke soalan 4B2. Untuk 4B2 kita nak cari radius of the coil if number of turns adalah 420 turns. Okay, so formula apa yang ada connection between L dan juga radius? Kan, untuk coil kita ada formula. Dalam sini kita ada formula. Okay, L is equals to mu naught N squared A over dengan 2R. Ini adalah untuk coil. Tapi dalam formula ini kita tak ada dia punya area. Tapi seperti yang kita tahu, nilai area ini adalah pi R squared. So kita substitute dulu, kita tengok apa yang kita boleh buat. Mu naught N squared darab dengan pi R squared over dengan 2R. So daripada sini kita tahu bahawa nilai R ini kita boleh cancel off. So squared ni kita padam, ini padam. So kita akan dapat formula L is equals to mu naught N squared R over dengan mu naught N squared pi R over dengan 2. So jadikan R ini sebagai subject matter
Then kita ada equation of R is equals to 2L over mu naught N squared pi. So kita substitute dia punya nilai 2 kali dengan 15 times 10 to the power negative 3. Ini dia punya inductance tadi yang bukan panjang. It's not a length, it's inductance. And then mu naught for pi times 10 to the power negative 7 darab dengan N squared. Ini N squared Ini N squared. N squared dia 420 kuasa 2 darab dengan pi. So bila kita substitute semua nilai ni, kita akan dapat tekan kalkulator, dapat nilai R is equal to 0.043 meter. Okay. So against the most powerful part here adalah kita keluarkan information macam ni. Ini adalah part yang paling penting. Okay. Dia tak susah sebenarnya kalau kita tahu apa yang kita nak buat. So I have finished question number 4. So I hope this videos can help you in order to understand, to further understanding how to answer question number 4 in set 2